जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain in the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Namaste, this is Indu Pokhral, your host for today's program. As always, before we get started, we would like to thank our supportive underwriters who helped make Sagarmatha Television possible in part. सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन अब एकैसाथ नयाँ समयमा हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। Welcome back. As you know, the first segment of our show is Vivid Sangalo, which includes the national song, news from Nepal, community activities, entertainment, and much more. Vivid Sangalo will be followed by legal discussions. Well, viewers, let's not wait any further. Here is Vivid Sangalo presented to you by Bipin Raj Uprati. हे आमा अब कसले दिन्छ न्यानो त्यो वात्सल्यता बरु फर्केर आउन त्यो दिव्य स्वर्गबाट यता मेरी आमा मलाई किन चटक्क छोडी स्वर्ग गयौ फेरि कहिले नि नफर्कने गरी मबाट बिरानो भयौ आफ्नो प्राण रौन्जेलसम्म दुःख भोगेर बाँच्यौ सब आफ्ना ती खुसीहरू नि हाम्रा लागि सोच्यौ हे आमा अब कसले दिन्छ न्यानो त्यो वात्सल्यता बरु फर्केर आउन त्यो दिव्य स्वर्गबाट यता बरु फर्केर आउन त्यो दिव्य स्वर्गबाट यता। कवि हस्त गौतम मृदुद्वारा लिखित यी आमा सम्बन्धी केही हरफसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म विपिन राज उप्रेतीको नमस्कार। दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजनका संस्थापक सञ्चालक रामचन्द्र खरेल तथा सगरमाथा टेलिभिजनका एसोसिएट नारायण खरेलका ममतामयी आमा दमन्ता खरेलको असामयिक निधन भएको यस दुःखद घडीमा दिवंगत आत्माको चिर शान्तिका लागि कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज जनवरी 13 तारिक इस्वी सम्म 2013 तदनुसार विक्रम सम्म 2069 साल पुष 29 गते आइतबार द्वितीय तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। त आउनुहोस् आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गरौँ सदा चाहिँ एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतबाट।
हिमालकै जलधारा एउटैको छ नाम कति हिमालकै जलधारा एउटैको छ नाम कति साथी हेर हर भोलि पानी सब एउटै हो छरिएर बसेके हो सन्तान त एउटै हो पश्चिमको ही पूर्व घर सुन्दर फूल तर नाम थरी थरी सुन्दर फूल तर नाम थरी थरी सुबास र रङ्गले फुलबारी त एउटै हो छरिएर बसेके हो सन्तान त एउटै हो पश्चिमको ही पूर्व घर आँगन तर एउटै हो छरिएर बसेके हो सन्तान त एउटै हो पश्चिमको ही पूर्व यो थियो नेपाल टेलिभिजनबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा सुरु भई अहिले एमएचजी नेटवर्क्सबाट यस डिसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे यानि कि ठिक यही कार्यक्रमपछि यही एमएचजी नेटवर्कमा प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। त दर्शकवृन्द, अब पालो छ धार्मिक जानकारीको पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनालसँग। आज हामीलाई उहाँले कश्यपेश्वर महादेवको बारेमा जानकारी दिन गइरहनु भएको छ।
यः इमं कश्यपेश्वरं लिङ्गं प्रपूजयति भक्तितः पूर्वजातिं परिज्ञाय रुद्रलोकं प्रगच्छति। अहिले हामी भगवान कश्यपेश्वरको दर्शन गर्न जाँदैछौँ। पशुपतिनाथ मन्दिरबाट करिब 52 किलोमिटर टाढा पर्ने महादेव स्थान मण्डन ककुत पर्वतमा रहनुभएको कश्यपेश्वरको दर्शन गर्ने हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। यो सरस्वती कुण्ड हो। यहाँ स्नान गरेर यहाँको जल लिएर भगवान कश्यपेश्वरको दर्शन गर्न गएको खण्डमा वरदान दिनुहुन्छ भन्ने भनाइ छ। कश्यपेश्वरको पूर्वपट्टि यो खोजमा गौरी कुण्ड छ। यहाँको महिमा यस प्रकार रहेको छ। प्रजापति मरीचिका छोरा कश्यप नाम गरेका ऋषिलाई शिवजीको आराधना गर्ने इच्छा भएर उपयुक्त स्थान खोज्दै खोज्दै हिँड्दा यहाँ भएको सरस्वती कुण्डमा आइपुगे। विधिवत स्नान गरी जलपान गर्दा विचार शुद्ध भई प्रस्फुरण भएछ र यस स्थानमा एक शिला स्थापना गरी वैदिक विधि अनुसार पद्मासनमा बसी पूजा आराधना गर्दा 1 वर्षपछि समाधि लागेछ। त्यसै अवस्थामा ज्योतिस्वरूप शिवजीले दर्शन दिई डमरू बजाई कश्यप ऋषिलाई जगाउनु भयो। ऋषिले आँखा खोली हेर्दा जटाको मुकुट बाँधेका, बाघको छाला ओढेको, सर्पका गहना लगाएका, त्रिशूल डमरू हातमा लिएका, नरमुण्ड माला लगाई साँडीमा चढेको शिवजीको प्रत्यक्ष दर्शन पाई हर्षले स्तुति गरे। अहिले हामी 64 ज्योतिर्लिङ्ग मध्ये चौथोमा पर्ने भगवान कश्यपेश्वरको मन्दिर प्राङ्गणमा पुगिसकेका छौँ। कश्यपेश्वरको मन्त्रोच्चारणले पूजा गरी जलले रुद्राभिषेक गरी रुद्री पाठ यहाँ गर्दैछौँ। शिवजी अत्यन्त प्रसन्न भएर उनको मनोकामना अनुसार देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सृष्टि गर्न सके भने वरदान दिनुभयो र आजदेखि यस लिङ्गको नाम तिम्रै नामले कश्यपेश्वर भयो भनेर उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यहाँ आई अरू कसैले भक्तिपूर्वक पञ्चामृत चढाई रुद्रपाठ गरेमा धनधान्यले परिपूर्ण भए तिनीहरूले अन्तमा कैलाशवास पाउनेछन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कोटेश्वर काठमाडौँ निवासी पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनाल धार्मिक जानकारीका साथ।
जसमा हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ नेपालमा रहेका विभिन्न महादेव स्थानहरूका बारेमा। त दर्शकवृन्द, अब एकैछिन लागौँ केही सामुदायिक सूचनाहरूतर्फ। अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन अब एकैसाथ नयाँ समयमा हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। तपाईहरुले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. Now, it's time for a very popular segment, especially among the immigrant communities. Legal discussions presented to you by Mr. Ali Azar and Mr. Alfredo Asin, attorneys at law from the Law Office of Lewis & Associates, Falls Church, Virginia. Let's find out what they want to share with us today. Namaste viewers, this is Ali Azar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the Law Offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So Alfredo, today I wanted to talk a little bit about family and immigration, put a little twist on it. Now, a lot of us Southeast Asians, and I mean me, not really you, but we have a slightly different skewed way of life. Not illegal, but a little skewed. Now, what a lot of our people do is they are in their home countries and they may be married to person X. In some cases, you're allowed to be married to more than one person. Now, most people know that polygamy isn't allowed in the United States, but that doesn't bar it from overseas, other countries, in other countries. So a lot of people get married, they spend their life with a certain person, and for some reason they separate, and then they come to the United States and maybe get married over here, and years down the line they file immigration documents, naturalization applications, and so on and so forth. And then they find out that they failed to disclose their previous marriage, better still, they were never formally divorced. So what happens? Can you just elaborate and talk about this? Because I know this is not something which is an isolated incident. It does happen quite often. And what are the consequences and what remedies, if any, available? Sure. Again, as Ali was saying, if you're married overseas and let's say you separated from your spouse overseas back in your home country, you have to get a formal divorce. Over there, in the U.S., wherever you are, you need to actually be divorced from that person before you marry the other person, especially for U.S. immigration purposes. Right. Right? Because
again, we've had many clients in the past that, you know, for whatever reason, they thought they were divorced, but unfortunately they didn't have a court document showing that they were divorced. So under U.S. immigration law, you've committed what's called polygamy, which is illegal over here. But more importantly, for your U.S. immigration benefits, it could bar your spouse or yourself from obtaining the immigration benefits that you were applying for. Now, let's say, I mean, as Ali was saying, what are the consequences? Well, it could cause for your citizenship or green card to be revoked. Right. It could, because again, they ask you to disclose, have you committed polygamy? They have many questions on there. Now, there is one thing interesting to point out over here. I know we have had this situation in our office. Not everybody gets their green cards through marriage. So let's say you got your green card through employment, and let's say you have 2 wives back home. I know through first-hand experience that we have had consulate officers say, well, you need to pick one. You're not going to have both spouses go with you to the United States, and you need to formally divorce one and be with the other. So I think it's important to point out the distinction that if the polygamy on how the person came in, how they got their permanent residence, and if the polygamy was committed overseas when they were not in the jurisdiction of the United States, then there may be ways. Right. But again, let's talk briefly about the consequences and see where we can go. Again, so the consequences, you know, they're going to ask you on both your I-486 as well as your N-400, so your green card and citizenship applications, whether you've committed polygamy, whether you've committed any other crime. And again, by saying no there, you know, what unintentionally, intentionally doesn't matter, but just by writing no, further on down the road, that could cause both the green card as well as any citizenship petition or even citizenship that was granted to be revoked. Right. These are complicated matters, and again, no two matters are exactly the same. Please talk to competent counsel. I gave a great example where in most cases such an act would be a problem, but in certain cases there may be ways to work it out. So talk to competent counsel. You will spend a little bit of time and money, but trust me, that would be money well spent. That would be time spent very well, because failure to do so will result in costs which are much higher, both in terms of time and finances. Having said that, I'm going to say goodbye and God bless for now. And thank you. सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन अब एकैसाथ नयाँ समयमा हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे Sagarmatha Darshan Television right after this show. Now, we would like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you next week. Until then, this is Indu Pokhral saying goodbye and namaste. मखमली पछौरीले सानु मुहार छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको जुन मलाई भन्छौ भने हजुर
छाती भित्र मुटु मेरो ढुकढुकी मतिमी छाती भित्र मुटु मेरो ढुकढुकी मतिमी शङ्का तिमीलाई लाग्छ भने आऊ हेर छामी गाजलु यी आँखा मेरा आँखा बीच नानी यही नानी मसल बलाउँदै बस्छौ तिमी पनि पारी बनको पखेरीमा सानो कोइलीले बासेको लाग्छ मलाई हजुरले हो कि सानो भनी डाकेको हे मखमली पछौरीले सानो मुहार छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको अप्सराले डाहा गर्छिन् तिमीलाई हेरी हेरी अप्सराले डाहा गर्छिन् तिमीलाई हेरी हेरी तिमीसित भेट्न पाऊँ अर्को जुनी फेरि लाखै जुनी काटे पनि पुग्दैन तिमीसित मन मिल्ने एउटै तिमी मेरो मनको मित मखमली पछौरीले सानो मुहार छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको